like, subscribe and get notified. Activist Shankar Polji expressed concerns on the state police officers being involved in drug smuggling cases twice at Kolwale jail. On Tuesday, 4 policemen, including a deputy superintendent, were suspended for their alleged involvement in smuggling drugs into the central jail at Kolwale. The said officers were then suspended later by Goa Prison Department. Hello friends, शंकर पोळजी आमच्या गोंया खातीर आयज पुलिसूच क्रायमान इन्वॉल्व जावपाक लागले. मागीर तुमीच जर अशें करपाक लागले जाल्यार लोकांनी कितें करपाचें? तुमी लोकांक रे कशें राखतले? आयज म्हाका एक सांगा रे, आतां कोलवाळ जेलीन दुसरे फावट हालींच्या हालीं ही लफडी जाल्यान आतां ड्रग्साची. तुमकां रे कित्याक इन्वॉल्व जावपाक जाय भितून? पगार कितलो आहा रे तुमकां? करप्शन वाडला म्हणून तुमचो पगार वाडयलो, ते करप्शन कमी जावपाक जाय म्हणून गव्हर्मेंट ऑफिसरांचो. तरी तुमी सुदरनात रे. हो जॉब स्कॅमाचो इफेक्ट. जॉबाक लागपाक तुमी पयशे दितात कशें दिसता? कितें रे, तुमी डिजर्व करिनात तो जॉब, पूण पयशांच्या जिवार ते खुर्चेर वचून बसतात आनी मागीर ते आमकां लोकांक भोगचें पडटा. कोण विचारू न विचारू हांव विचारतलो. कोण विचारू न विचारू हांव विचारतलो. कित्याक आयज जे पुलीस करपाक लागल्यात न्हू ते चुकीचें सारकें. लॉ अँड ऑर्डर ऑलरेडी कॉलेप्स जाल्लेली आसा, क्रायम वाडत आसा. कितें आनी तितून ही तुमची आनी नाटकां ही लोकांनी सोंसपाची. कालचे ते बिचोले पुलीस स्टेशना वयले पळयले, जेलींतले पळयले आनी हेच्या पयलीं आमी पळयले. आतां कविता बरयल्या ती आयका, मातशी लक्ष दिवन आयका. कवितेचें नांव जावन आसा पुलीस. अरे हे पुलीस कितें करपाक उठले? डिपार्टमेंटाचें नांव काबार करपाक उठले. सदरक्षणाय, खलनिग्रहणाय वो मूळ मंत्र ते विसारले. ट्रेनिंगेक शपथ घेवन पास जाले, ती शपथ ते आयज विसारले, ती शपथ ते आयज विसारले. कंप्लेनींची दखल घेयना, कंप्लेनींची परत उत्तरां दिना. कंप्लेनींची दखल घेयना, कंप्लेनींची परत उत्तरां दिना. पेडणे पुलीस स्टेशनाचेर संजय बर्डेन कंप्लेनी घातल्या. 4 म्हयने जाले ते सोशल एक्टिविस्ट बर्डे उत्तराक रावले. 4 म्हयने जाले ते सोशल एक्टिविस्ट बर्डे उत्तराक रावले. गुंड येतात, पुलीस प्रोटेक्शन घेतात, आमच्या लोकांची घरां मोडटात. लोक जेन्ना बोवाळ करतात तेन्ना तांकां सस्पेंड करतात. टॉप ऑफिसर ट्रान्सफर करतात. टॉप ऑफिसर ट्रान्सफर करतात म्हटल्यार खंयच्या लेवलाचेर चल्ला ते तुमी पळोवपाक शकता. कोलवाळ जेलीन ड्रग्साचो कारबार चल्ला, कितलेच पुलिसांचो भांडा फुटला. कोलवाळ जेलीन ड्रग्साचो कारबार चल्ला, कितलेच पुलिसांचो भांडा फुटला. कोण ट्रान्सफर जाला, कोण सस्पेंड जाला. कोण ट्रान्सफर जाला, कोण सस्पेंड जाला. आयज हे सरकार कैद्यांची वाट लावपाक उठला. आयज हे सरकार कोलवाळे जेलीन जे कैदी आहा तेंची वाट लावपाक उठला. तांकां पयलीं बाबड्यांक जेवण सारकें दिया. जेवण सारकें मेळना खंय भितून. लावड म्युजिका खातीर लोक कंप्लेनी करता, गांवांतले लोक प्रोटेस्ट करता. पुलीस आमचे दोळे धापपणां करता. दिल्लीकारांक साथ दिता म्हणून आयज बिचाचेर क्रायम वाडटा. हे दिल्लीकारांक साथ दिता म्हणून आयज बिचांचेर क्रायम वाडटा. आनी म्हाका जाल्यार दिसता कितें सांग, ते वेटर आहात न्हू ते कितें ते ड्रग्साच्या हेचेर मरे नशेन मरे ते सगळे क्रायम करतात. हे तुमी चॅक करपाक जाय. एक्चुअली बेश्टे क्रायम जायना. नॉर्मल मनीस बेश्टो क्रायम करूंक शकना विनाकारण. पयर आमी पळयलें हरमल बिचार कितें जालें, तेका गोंयकाराचो बेश्टो मृत्यू जालो. सांकवाळचो लोक आपलो गांव वाचोवपाक झगडटा. दोंगराचेर इल्लीगल प्रोजेक्ट येता, तो आडोवपाक सोदता. तो बिल्डर तेंचेर कंप्लेनी करता, तेचे कंप्लेनी सोमते घेता. तो बिल्डर तेंचेर कंप्लेनी करता, तेचे कंप्लेनी सोमते घेता. आमच्या लोकांक मात सतयता. आमच्या लोकांक मात सतयता. दीस इज माय पुलीस स्टेशन म्हणून टेबलां बडयता. दीस इज माय पुलीस स्टेशन म्हणून टेबलां बडयता. गोंयच्या चलयेचो मर्डर जाता, ती केस सुद्दां ते धापपाक सोदता. 3 वर्सां जालीं आवय बापूय न्यायाक रावता, तिची केस हांगासून थंय नाचयता. विचारले जाल्यार एटिट्यूड दाखयता. आमी जेन्ना तुमकां विचारूंक येता तेन्ना तुमी एटिट्यूडान उलयता थंयसर. पुलीस स्टेशनाचेर गफला करता, लाखांनी पयशे गायब करता. सापडटले म्हणून ट्रान्सफर घेता. हे करपाक तांकां कोण साथ दिता? हे करपाक तांकां कोण साथ दिता? हेतून बरे मोठे लोक आसा कशें दिसता. हेतून बरे मोठे लोक आसा कशें दिसता. लँड स्कॅमान आरोपीक धरतात, क्रायमाच्या लॉकअपान दवरतात. आरोपी पुलिसां वांगडा सेटिंग करता. पुलिसाकूच आपणाक पळोवपाक लायता. तो पुलीस ताका व्हरून हुबळी सोडटा. तो पुलीस ताका व्हरून हुबळी सोडटा. सगळो लोक आयज पुलिसांच्या नांवान बोवाळ मारता. सगळो लोक आयज पुलिसांच्या नांवान बोवाळ मारता. जेंकां आमी राखपाक दवरले ते अशें कित्याक वागता म्हणून विचार करता. आयज हे पुलीस आपलो रेस्पेद कित्याक वगडायता. आयज हे पुलीस आपलो रेस्पेद कित्याक वगडायता. सगळ्या पुलिसांक वायट म्हणिना. सगळ्या पुलिसांक वायट म्हणिना. जे बरे पुलीस आसा तेंची चल्ल्या विटंबना. जे बरे पुलीस आसा तेंची चल्ल्या विटंबना. तांकां नडटा तेंची प्रामाणीकपणां. तांकां नडटा तेंची प्रामाणीकपणां. पूण हे बरे पुलिसांक खातीर सुरक्षीत आसा आमची पुलीस स्टेशनां. पूण हे बऱ्या पुलिसांक खातीर सुरक्षीत आसा आमची पुलीस स्टेशनां. सावथ गोवा SP सुनीता सावंताचो ट्रान्सफर आमी पळयलो
आनी PI राया नायक स्पोर्ट्स सेलांसून ट्रान्सफर हेचे पळयलें कित्याक सांग हे बरे ऑफिसर जे आहात न्हू तेंची सतवणूक शेवणूक चालू आसा. म्हाका अशें दिसता हो जॉब स्कॅमाचो परिणाम कसो दिसता. म्हाका अशें दिसता हो जॉब स्कॅमाचो परिणाम कसो दिसता. कामाक लागपाक पयशे दितात, रिकवर करपाक करप्शन करतात. म्हाका हें दिसता कामाक लागपाक पयशे दितात, रिकवर करपाक करप्शन करतात, मागीर आपुणूय त्रासान पडटात आनी डिपार्टमेंटाचेंय नांव काबार करतात. मागीर आपुणूय त्रासान पडटात आनी डिपार्टमेंटाचेंय नांव काबार करतात. म्हाज्या हिसपान जाल्यार होम मिनिस्टरान हेचेर दखल घेवपाक जाय. ना जायना कंट्रोल जायना जाल्यार रिजायन जावपाक जाय आनी दुसऱ्या खंयच्याय हेका मंत्र्याक दिवपाक जाय.